जय जगन्नाथ सांग मैंने तो आज आम प्रस्तुत हो किसी नुआ खाଇବା नहीं जोटा कि आपण मैंने देखी पारुथिबे कहबाकू पड़बनी एटा माछ भजा आ ता सहित पखाल आ पखाल ना मुझे टे पकई देछि कंचा लंका रसुण को छेचिकी जोटा कि बहुत ही टेस्टी लगे एटा तो मेन आकु न दळले माछ खाइ सत कथा के दळिया को ना हां भलसे लंका रसुण मो तोरानटा भी बहुत टेस्टी लगुच माछ लंका रसुण न हो माछ बाहर कर सांग मैंने देखंतु पूरा भलसे लंका रसुण को मुझे दली देली आराम से खाइबा चलंतु सांग मैंने बेसी डेरी करबानी देखिया 3 2 1 गो पनिशमेंट तो कहलु मामा गोटे बड़े पनिशमेंट हो पनिशमेंट नोची ये मु रुकोची मु नेबी मतलब ओके स्टार्ट करिए मैंने कहा घरे आज माछ हो जनबे आराम से माछ छाड़ी जाଉଛି ना हम चैनल को लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे कमेंट रे काक माछ पकड़ा भल लगे कहबे मत बहुत भल लगे तते सब भल लगे एमती पखाड़ पेटे खाईदेवे माछ खाईदेवे एसी लगेदेवे गरम हो केते चिंता सोईवा चिंता कहीं मु तो पखाड़ खाई सोई पड़े सब माछ खाइला बेले देखिए खाइबे मोर माछर कंटा थाए और टंटे लगी जाई पारे टोंटे को कोना नहीं नहीं है ना मोर थोड़ा छोट बेले कंटा लगी जाइतला तीनटा कदली खाइला तथापि से कंटा गलानी डाक्तर पाखे कंटा छोड़ा होला लंका रसुण पागटा बढ़िया से पानी पानी ଆମେ ତିନିଟା ମାଛ ଆଣୁଛୁ 1 2 ପାଟିରେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ନା ଲଙ୍କା ଯୋଉ ପାଣିଟା ଓ
দেখুন টেস্ট ହେଲେ ବାଛା ଗୋଟେ ସକାଳ ଏପଟୁ ପକା ଏପଟୁ ପକା ନା କ'ଣ କରିବା ମାଛ ତ ପଡ଼ିବ ହିଁ ବାଛୁତା ମୁଁ ବାଛି ଖା ଆଜିକାଲି ମୋତେ ଲାଗିଲାଣି ମୁଁ ହାରିବି କୋଉଦିନ ଜିତିଛୁ ଆଗରୁ ଜିତୁନଥିଲି ଆଗରୁ ଜିତୁଥିଲା हाँ मैं खाई होता आराम से खाएगा था हार के जीतने वाले को बाजी कर सकते हैं हार को जितने वाले को हार के जीतने वाले को तू कौन जितते बुझे तू बाजीगर हबु तू शाहरुख खान तू शिल्पा शेट्टी आग कहीदेव मुझे जीतीजी तब ठीक क्लाइमेट अधारू मु हारिली लांजा पीसटा मते बहुत ही भल लगे टेस्ट ହଇଲାଣି ହଇଲାଣି ନା ତମର ଅଛି ବହୁତ ଖାଲି ଲଙ୍କା ପାଣି ଟିକେ ଅଛି ଟିକେ ରାଗ ଲାଗୁଛି ଭାକୁର ଟିକେ କମ୍ ଫଟା ମିଳିବ ମିରିକାଲ ଟିକେ କମ୍ ଫଟା ନା ଆଉ ଏ ରୋହି ଆଣିଲା ମାନେ କଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ ବାଛିବା ବଢ଼ି ବଢ଼ିଆ ସେଇଆ ମୋ ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏଇ
ଲାଞ୍ଜ ପିସ୍ଟା ଖାଇବା ଟିକେ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ହାରି ବି ଯାଏ ମୋତେ ଦୁଃଖ ହବ। ମୁଁ ଟିକେ ତତେ ଆଜି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବିନି କାହିଁକି ନା ଲାଞ୍ଜ ପିସଟା ଖାଉଛି। ମୁଁ ତ ଲାଞ୍ଜ ପିସଟା ଖାଇପାରେ ନା। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ଲାଞ୍ଜ ପିସ୍ ଭଲ ଲାଗେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଖତମ ଖତମ ସଇଲା। ଏବେ ଟିକେ ଗୋଳି ଟିକେ ଖାଇଲେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ହଁ ମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଲାଞ୍ଜ ପିସ୍ ଖାଉଛି। ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ପୁରା ଫିନିଶ ପଖାଳ ଫିନିଶ ମାଛ ଫିନିଶ ଆଉ ଲଙ୍କା ସିଏ ବି ଫିନିଶ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଲଙ୍କା ପାଣିଟେ ବଚିଯାଇଛି ମନ ଦୁଃଖ କରିବ ନା ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି। ସବୁ ଖାଇଦେଲ ଲଙ୍କା ପାଣିଟେ ରଖିଦେଲ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଆଉ କାହାର ମନ ଦୁଃଖ ହବ କି? ମୋର ହେଇଗଲା ଟିକେ କ'ଣ ମୁଁ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି। ଥାଳିଆ କଂସା ଖାଇଥାନ୍ତୁ ନା କ'ଣ ଖାଇଥାନ୍ତୁ ଅଛି ଦେଖିଆ। ଇଲୁ ଏ ତ ସବୁ ଗଦେଇକି ରଖିଛି ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ କରି ରଖିଛି ପୁରା। ପନିଶମେଣ୍ଟ ନେଇଥିଲେ ଆରାମସେ ନେଇଥାନ୍ତା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଉଛି ଆରାମ ସେ ବଢିଆ ଛାଡ଼ିଦେଲି କାହିଁକି ନା ସେ ଲାଞ୍ଜଟା ଖାଉଥିଲା। ଲାଞ୍ଜରେ ଟିକେ କଣ୍ଟା ଅଛି ତରବର ହେଲେ ସେଠୁ ଲାଗିଯିବ କଣ୍ଟା ସେଠୁ ଡକ୍ଟର କତିକି ନେ ତାକୁ ସେଇ ଗୋଟେ ଚିମୁଟା ପୁରେଇକି ତାକୁ ବାହାର କର କଦଳୀ ଦେ ଭାରି ବେପାର। ଖାଉ ସେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ସେ ନ ନେଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଉଥିବି ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତାକି ଆହୁରି ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମାଛ ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ଯେଉଁ ଏଇ ଅଧା ମାଛ ବଚିଛି ତାକୁ ଖାଇବି। ସେ ମାଛ ଅଦାରେ ମୁଁ ଟିକେ ଚାଖେ। ବାଏ ବାଏ।